बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज की जो ये वीडियो है वो दो हिस्सों में मुनकसिम है। दो अलग खबरों पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। एक खबर तो सियालकोट के एयरपोर्ट से अबू बकर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कि उम्रा करने की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा था। अब इसको क्यों गिरफ्तार किया गया और इसने दौरान तफ्तीश जो जो इंकशाफात किए हैं, आप यकीन जानिए, मैं आज से नहीं एक तवील अरसे से कह रहा हूं कि इन जैसे लोगों की हरकतों की वजह से, इन जैसे लोगों के मामलात की वजह से तमाम पाकिस्तानियों के वो दिन दूर नहीं है भाई, उम्रे के वीजे भी बंद हो जाएंगे। इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसके सामान से जो कुछ बरामद हुआ, कोई मनशियात, कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन भाई ये उम्रे के वीजे का किस तरह से इस्तेहसाल कर रहे हैं आप सुनेंगे ना, यकीन जानिए आपको भी शदीद गम और गुस्सा होगा इस सारे मामले में। दूसरी खबर बड़ी अच्छी है जनाब, आपने अगर उम्रा करने के लिए गए होंगे सऊदी अरब, हज करने के लिए अगर सऊदी अरब गए होंगे, हमें बचपन से बताया जाता था और मेरे जहन में भी सवाल था, जब भी मैं उम्रा करने के लिए गया मेरे जहन में सवाल था कि यार आप जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जद्दा एयरपोर्ट से एक तवील मुसाफत तय करके आप मक्का जाते हैं और चूंकि आपने उम्रे की नीयत की हुई होती है, आपने एहराम पहना होता है, इसलिए आप पर यह लाजिम होता है कि आप सबसे पहले जाके उम्रा करें और उसके बाद आप आराम कर सकते हैं या फिर आप दीगर मामलात जिंदगी वहां पर निभा सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। हमें बचपन से बताया गया, सिखाया गया, बताई गई थी बात कि भाई क्योंकि मक्का में जो हरम है उसके ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ सकता है, इसलिए मक्का में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। लेकिन अब सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है, आज उस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। मक्का मुकर्रमा में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कब से ये फाल होगा, क्या लोगों की मुश्किलात कम होंगी या वहां पर जो रहने वाले ड्राइवर्स हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले जरा ये पाकिस्तानी की बात कर लेते हैं जिन्होंने 92 लाख 92 लैक्स, अबे भाई इसके आधे पैसे भी अगर किसी होशमंद इंसान के पास पाकिस्तान में होना, वो एक छोटा सा कारोबार कर ले और रिस्क हलाल कमाने शुरू हो जाए। अब जनाब, इन शख्स का नाम है अबू बकर। सियालकोट के ये एयरपोर्ट से ये कहां जा रहे थे? ये जा रहे थे जनाब उम्रा करने के लिए। उम्रे का वीजा इनके पास मौजूद था, सामान अकेले थे, कोई फैमिली मेंबर्स, कोई दोस्त यार नहीं थे। ये जनाब सऊदी अरब जा रहे थे। जब ये FIA इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचे तो इनसे जब सवालात किए गए उम्रे के हवाले से, बुनियादी सवालात, ये सवालात का जवाब देने से कासिर, इनको पता ही नहीं कुछ ना, और अंदाजा हो रहा था कि ये उम्रा करने के लिए नहीं जा रहे। जब इनसे पूछा गया, डिटेल मालूमात की गई, कुछ और चीजें पता की गई, कुछ इनको नहीं अंदाजा था। फिर इनका सामान टटोला गया, इनका सामान खंगाला गया। बज़ाहिर इनके सामान में कोई भी ऐसी मुश्तबा चीज नजर नहीं आ रही थी जिसको देख के लगता कि भाई ये अपने गलत इरादों से सऊदी अरब जा रहे हैं। लेकिन इनके पास जो हैंड कैरी था, इस हैंड कैरी के अंदर एक लैपटॉप था। अब इनसे पूछा गया कि भाई आप ये लैपटॉप लेके जा रहे हैं, आप कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई काम करते होंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे क्योंकि सारे रोजमर्रा की चीजें इसके अंदर होती हैं, इसलिए मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूं। जब उस लैपटॉप को ऑन किया गया तो बड़े मजे की बात यह है कि वो लैपटॉप चल ही नहीं रहा था। फिर कहा कि भाई चार्जिंग लगा देते हैं, चार्जिंग की वजह से नहीं हो, चार्जिंग पे भी नहीं चल रहा था। वहां पर जो FIA अहलकार थे उनको हुआ शक। उन्होंने जब इसके लैपटॉप की स्क्रीन को, इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरी वीडियो इसके पास मौजूद है, FIA वालों ने इसकी वीडियो को रिलीज किया है, मैं यह लगा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। उन्होंने बकायदा तौर पर स्क्रीन हटाई और स्क्रीन के पीछे क्या था? स्पेन का जाली रेजिडेंस कार्ड, स्पेन का जाली रेजिडेंस का। अब ये छुपा के क्या करके ले जा रहे थे? जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने फिर दौरान तफ्तीश ये क्या क्या इनके शफात की मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली PF720 इस फ्लाइट से ये सऊदी अरब जा रहे थे। अबू बकर इनका नाम है। इन्होंने ये बताया कि वजीराबाद में कोई एजेंट है, उस एजेंट को इन्होंने 92 लाख रुपए दिए हैं। यार अल्लाह के बंदे, किसी भी होशमंद किस्म के एजेंट को पकड़ लेते ना, मतलब पढ़े लिखे तरीके वाले एजेंट को पकड़ लेते, गालिबन वो 25-50 हजार रुपए में आपको पूरा तरीकेकार समझा देता कि लीगली आप किस तरीके से दुनिया के किस मुल्क में जा सकते हैं। 25-50 हजार उसकी फीस होती, वो आपसे पहले इंफॉर्मेशन देने के पैसे लेता, फिर आपका प्रोसेस करने के पैसे लेता। इससे आधे पैसों से, शायद उससे भी कम में आपका एक काम हो जाता। लेकिन इन जैसे लोगों ने शायद ये सोच के रखा हुआ है कि नहीं भाई, हमने तो लोगों के हाथों लुटना ही है। मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं, ये मत समझा कीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जहालत है। मैं थोड़ा गलत कहते, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। पाकिस्तान का असल मसला जहालत है, गुर्बत नहीं है, जहालत है। और उस जहालियत का फायदा ना बहुत सारे लोग उठा रहे होते हैं, बेतहाशा लोग उठा रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को इस्तेहसाल इनका कर रहे होते हैं, और ये पाकिस्तानी कौम का इस्तेहसाल कर होते हैं। अब जब इनके
ان کی چیزیں نکالی گئی، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی میں نے سعودی عرب جانا تھا، وہاں پر جا کے میں نے اپنی جو اوریجنل شناخت تھی، جو پاکستانی ڈاکومنٹس تھے، ان کو نظر آتش کرنا تھا، جلا دینا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے اسپین، ترکی کے راستے غیر قانونی طریقے سے ڈنگ کیا، سمندر کے راستے میں وہاں پر جاتا اور وہاں پر جا کے زندگی گزارتا۔ اصولی طور پر ہی سعودی عرب میں بھی پکڑے جاتے، لیکن جب سعودی عرب میں پکڑے جاتے تو پھر آتا پاکستانی پاسپورٹ والا معاملہ کہ بھائی پاکستانی پاسپورٹ والے شخص کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں پر تو چلے اندازہ ہو گیا نا کہ بھائی کس طرح سے لوگ استحصال ان کا کر رہے ہیں عمرے کے ویزے کا۔ یہ ایک خبر ہو گئی، خدا را یہ کام مت کیا کیجئے، یہ کام کرنے سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ زندگی بھی چلی جاتی ہے، راستے بڑے مشکل ہوتے ہیں، ایجنٹس کے ہاتھوں آپ لٹ جاتے ہیں، ایجنٹس پھر فون نہیں اٹھاتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ خدا را طریقے سے جائیے، پڑھ لکھ کے جائیے، معلومات حاصل کر کے جائیے، کوئی نہیں روکے گا، لیکن لیگلی جائیے۔ میں ہمیشہ ہر ویڈیو کے اندر یہ مشورہ دیتا ہوں۔ دوسری خبر آج میری نظروں کے سامنے سے گزری اور یقین جانیے خبر پڑھ کے مجھے جیسے، کیونکہ آپ بچپن سے جب بھی جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، ایک ذہن میں، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہ سوال تھا، میں نے بھی اپنے والدین سے سوال کیا، اکثر لوگوں سے کیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر کیوں اترتے ہیں؟ اچھا، سب نے بتایا بھائی جدہ میں یہ ایئرپورٹ ہے۔ میں نے کہا یار سعودی عرب بہت امیر ملک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہر سال آتے ہیں صرف عمرہ اور حج کرنے کے لیے، تو کیا وہ کہیں اور ایک ایئرپورٹ نہیں بنا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی حرم کے اوپر سے کوئی بھی جہاز نہیں اڑ سکتا، اس لیے وہاں پر جو ہے نا ایئرپورٹ نہیں بنایا گیا۔ لیکن اب غالباً یہ بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں بھی خبر دیکھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ مکہ میں، کیونکہ جو حج زائرین ہیں، جو عمرہ زائرین ہیں، ان کی آسانی کے لیے مکہ کے اندر، مکہ یعنی مکہ مکرمہ شہر جو ہے، وہاں پہ غالباً شاید حرم سے تھوڑا سا دور کریں گے، اور جو حرم کا ایریا وہاں سے، وہاں پر ایئرپورٹ بنایا جائے گا اور وہاں پر ڈائریکٹ فلائٹس جائیں گی، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ جو ہے نا وہ ایک بزی ایئرپورٹ ہے، بہت زیادہ بزی ایئرپورٹ ہے۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، پھر وہاں سے ایک طویل مسافت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا خرچہ بھی بڑھتا ہے، کیونکہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو زیادہ تر پاکستانی ہیں، پاکستانی وہاں پر جا کے ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ ٹیکسی لیتے ہیں، بس لیتے ہیں، طویل مسافت کرتے ہیں، پھر جا کے ہوٹل کے اندر سامان رکھتے ہیں، پھر فوری طور پر جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے بھی آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان جب پہلا عمرہ کرنا جاتا ہے تو اس کے لیے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر جدہ سے مسافت کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر سامان رکھ کے دوبارہ جانا ہوتا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ شہر میں اس کے پاس باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ بنایا جائے گا، اور آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ یہ جلدی بن جائے گا۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جناب اب اس میں سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، ایئرپورٹ بنے گا، ہزار قسم کی اپرچونٹیز آتی ہیں، اور یہ وہاں پر رہنے والے جو پاکستانی ہیں، بھارتی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔